Zadar, sunce, more i motori. Danas krećemo vožnju sa Darkom, Šimetom i Paolom. Domaćin Šime. Idemo do Nina, istražujemo top lokacije oko Zadra i upoznajem jednog jako zanimljivog čoveka. Čika Story je urednik emisije. U okviru mototure Alpe Adria 2 dana provodim u mestu Turanj, nedaleko od Beograda na moru, u Zadarskoj županiji. Tiho, malo, šarmantno primorsko naselje na obali Jadrana nije pretrpano turistima, ali ima mnogo toga da ponudi svakom posetiocu. Kao i većina mesta na moru, Turanj nudi lepe zalaske sunca, a večeri su mirne uz zvuke mora i povetarac. Glavni benefit života ovde je naravno more. Probuditi se uz zvuke talasa i uživati u pogledu na Jadransko more iz dvorišta ili sa terase je prava privilegija. Darko, moj domaćin, radi u Malmeu u Švedskoj, ali ovde posjeduje predivnu kuću koja je njegova oaza mira i gde tokom godine provodi puno vremena. Darka upravo vidite na njegovom motoru BMW K1600 GT. U prethodnoj epizodi gledali ste moj prvi susret sa Šimetom i Paolom, lokalnim bajkerima, ali i pravim dalmatinskim domaćinima. Nakon doručka u restoranu Stari most u Zadru, sjeli smo na motore i krenuli. Naš vodič je Šime, iskusan, smiren i zaljubljen u svoj kraj. Prva destinacija, Nin, ali pre toga prolazimo kroz Zadar, grad bogate istorije i još bogatije atmosfere. Zadar je poseban, mešavina antičkog, srednjovekovnog i modernog, sav u kamenu i suncu. Uskoro sledi poseban vlog samo o Zadru, a verujte mi, imat ćete šta da vidite. Šime se mesecima spremao za ovaj susret. Od kraja prošle godine naša komunikacija je bila česta. Poruke, pozivi i dogovori. A sada, konačno smo se upoznali uživo. Radi u Nemačkoj, ali svaki slobodan trenutak koristi da pobegne ovde u svoju Dalmaciju, među masline, kamen i more. I dok vozi svoj Suzuki V-Strom 1050 s punim gasom i osmehom koji se vidi ispod kacige, jasno je, ovo je njegov kraj, njegova ruta, njegova priča, a sada je i moja. Darko je čovjek kojeg ne moraš puno upoznavati, dovoljan je jedan pogled i znaš s kim imaš posla, smiren, staložen, uvek tačan. Njegova vožnja je precizna kao švajcarski sat, a iza te tišine krije se veliko iskustvo. Pola godine živi u Švedskoj u Malmeu, a pola u Dalmaciji. I kao da ta dva sveta, sever i jug, spaja u sebi. Vozi sa lakoćom, a u društvu je bez suvišnih reči, ali kada nešto kaže, to se pamti. Da, gdje idemo sada? Pa idemo za Vir, otok Vir, poluotok Vir. Pa se vraćamo za Nin. A ovo tamo neka tvrđava kula, šta je ono? A to je tvrđava, ja mislim da je to od 1500. godine negdje primitura kao ostalo. Možemo i to pogledati. Paolo, ili kako ga prijatelji zovu Pave, je duh ove ekipe. Uvek spreman na šalu, a energija mu je stalno u pokretu. Vozi sa uživanjem, bez žurbe i vidi se da zna svaki ugao ovih dalmatinskih puteva. Pave je onaj čovjek zbog kojeg je svaka vožnja priča za sebe i sa njim nikad nije tišina, ni u kacigi, ni van nje. Ulazimo u Nin. 4 motora, lagana kolona, sunce nas bije u kacige, a more miriše već sa ulaza. Ja sam prvi put u ovom gradu i odmah osjećam da je poseban. Ovaj grad se nalazi na malom ostrvu smeštenom u plitkoj laguni Jadranskog mora, svega 15 km severozapadno od Zadra. Ovo su solane, ogromna polja podeljena kanalima. Ovde se so proizvodi na potpuno prirodan način, već više od 1000 godina. More ulazi u plitke bazene, sunce i vetar isparavaju vodu, a ono što ostane je čista bela morska so. Sve se radi ručno, bez mašina. Tradicija, priroda i strpljenje. Sa kopnom je povezan sa 2 kamena mosta i čim pređeš prvi, znaš da si zakoračio u mesto koje ima dušu.
Mostovi datiraju iz 16. veka. Inače, naselje na ostrvu se razvilo pre gotovo 3000 godina. I ovo je jedan od najstarijih gradova na istočnoj obali Jadrana. Stari Rimljani su ovdje imali jako morsko i trgovačko središte po imenu Aenona, koje je kasnije u srednjem veku preraslo u Nona. Bogati arheološki nalazi dokazuju jake morske veze sa starom Grčkom. Stižemo u centar ovog drevnog grada, dalje će vam priču pričati Šime. Dotaknut ćemo se i okolnih ostrva, Pašmana, Dugog otoka i Ugljana, rajskih destinacija koje čekaju da budu otkrivene, a onda sledi susret sa jednim vrlo zanimljivim čovekom, koji će nam pričati o motociklizmu. Seli smo u kafić i poručili piće. Kreće opuštena atmosfera. Ajde, živjeli. Hvala što ste došli, baš mi je drago da smo se upoznali. Ja se nadam da će ovo prijateljstvo dugo trajati, puno kilometara i... Mnogo godina, da. Pa ćemo jednom prilikom i brod malo uzeti, pa ćemo i bez motora proći lipo sve. Šime, reci nam gdje se nalazimo tačno. Evo, trenutačno se nalazimo mali gradić Nin, on je negdje 15 km udaljen od grada Zadra. Dobro. Jedan mali pomorski grad, poznat po soli, poznat po svojoj povijesti, Rimljanima, svemu što je izgrađeno. Predivan gradić. Blizu nas se nalazi Vir. Vamo kad idemo za, vidjeli ste možda put za brzu cestu izvan grada. Svugdje je povezano. Jednostavno, jedan jako lijepi mali gradić, ribarski, dobri ljudi, pitomi ljudi, klima dobra. Jel ima plaža nekih ovdje? Da, naravno, plaže velike, ima svoje poznato i ljekovito blato, možda ste puno čitali o njemu, dosta u cijelom svijetu je poznato to crno blato za reumu, za što se ljudi mažu. Mislim da je on jedan od najstarijih gradova, da od njega je počelo sve, nakon toga je preko 3000 godina je star. Ima jako veliku povijest i snimanje filmova starih i svega. Eto, to bi nešto ukratko bilo o Ninu. Jel ima nekog smještaja ovdje, privatnog hotela? Da, naravno ima jako puno smještaja, hotela. To je u biti turističko mjesto. Mislim da svaka druga kuća nudi jedan smještaj. Isto tako su hoteli, nažalost, gdje smo bili prošli, vidjeli ste da je sve iskopano, to su cijeli turistički kompleksi koji se nalaze. Vidjet ćemo kad budemo malo dalje išli sada put Vira. Isto tako najvjerojatnije poznato je svugdje, ima jako puno. Znači uopće nije problem što se toga tiče samoga smještaja ili nečega. Čekamo nekog sad ovdje, tako? Čekamo jednoga, to je iz motokluba Beštija, to je Paulo kolega, volio bi on upoznati i tako ćemo kratko malo popit ćemo piće. Nastavljamo našu turu, vidimo kako je vrijeme, ali sve u svemu nije tako loše. Da, može se ovdje lepo, možemo voziti. Najvjerojatnije ćemo ići malo još prema mjestima Vrsi, Ljubač. To su jedna mala turistička mjesta koja se nalaze na samome moru, predivna mjesta. Pa ćemo okružiti sve okolo, ćemo ići, napravit ćemo jednu lijepu danas zanimljivu turu, malo da vidite gdje je kako Zadar, kakav je položaj Zadra i njegova okolica samoga Zadra. Odlično. Šteta što duva vetar pa ne možemo na neko ostrvo obližnje, ali dobro, drugi put. Nažalost, trajekti ne voze, trajekte linije su zatvorene, danas je jaka je bura, ali ja se nadam da će za to biti sigurno vremena ili lijepog vremena i da ćemo proći Dugi otok, ko što sam i sam obeća. Jedan jako lijepo mjesto za voziti sa motorom. Puno okuka, nova cesta, može se svašta vidjeti. Uglavnom je jako interesantno. Ostavit ćemo to malo za... Na Dugom otoku postoji neka lijepa plaža. Da, naravno, postoji. Sve su naši otoci, svaka ima svoju neku draž, svoju neku znamenitost, kao i svaki grad, svaka država, sve, uvijek se nešto lijepo nađe. A kako je ostrvo Pašman? Ostrvo Pašman je jako lijepo. Naravno da ćemo i to proći. To su dva različita. Otok Pašman je za nas idealan, imamo nekih trajektom 20 minuta do otoka i onda možemo proći kompletni otok.
Pašman jako blizu Zadra, dok Dugi otok imamo malo duže voziti malo se, dalje, tako je, voziti se, ali isto je predivano. To je dosta razvijeno, nije to kao nekada kad je to bilo prije 20-30 godina sa brodovi samo 2 puta išli na dan, znači ujutro i navečer. Sada brodovi idu svaki sat vremena, svaki, da sada ne kažem točno, svaki 40 minuta idu brodovi, tako da je jako dobro povezano. Ako tražite savršenu moto opremu koja se prilagođava vašim potrebama, Milo Moto Gear je pravo mesto za vas. Ova kompanija bavi se proizvodnjom moto opreme po meri, koristeći samo najkvalitetnije materijale. Za više informacija posjetite Instagram, Facebook i TikTok Milo Moto Gear. Poštovanje. Šime. Čekaj, stari. Ja si isto Šime, samo te... A tako, to je to? Aha, a Šime, da. Meni su u kući svi Šime. Prvi, drugi, treći. Da, ono je treći. Meni je i Čača bio Šime. Meni je i Čača bio Šime, tako da... Čika Story inače dolazi iz Beograda, on vozi cijeli svijet motorom, jako je poznat na tome. Čika Story je pustolo pravi. Ne znam di ko prčka po ovome, ja to ne znam. Ja imam mobitel za nazvat. Stvarno, i po snigu, i po buri, i po svemu, i sad je posjetio Zadar. Zadar, grad koji ne otkriva sve na prvi pogled. S jedne strane more koje peva kroz morske orkulje, sa druge kaldrma stara hiljadama godina. Ulice koje mirišu na so i borove, ljudi koji žive u ritmu sunca. Uskoro stiže posebna epizoda. Putopis, vožnja i priče iz srca Dalmacije. Dobrodošli u Zadar, grad koji vas neće samo dočekati, nego će vas zauvek osvojiti. U nastavku Šime će predstaviti motoklub Beštije iz Zadra, čiji je jedan od osnivača. To je trenutno u klubu od osnivača nas 5, ostali smo nas 2 i ima njih nekolicina koja su još tu uvijek tu pri nas, možda su kasnili do 9 mjeseci, godinu dana, ali nas je u principu mali broj. Jako puno ljudi ti je prošlo kroz klub, ali se uvijek vrtimo oko tog nekog broja, začaranog broja 15-ak, tako da smo eto trenutno tako kako je. Evo, do godine će biti 20 godina. Jel pravite neki motoskup ili? Motoskupovi se rade, evo je ovo što. Motoskup se radi, inače su se radile 2 godišnje, znači ima ljetni, kad je do godine će biti, ako Bog da, 20. puna i bit će 3. vikend u 6. mjesecu, nadamo se zadnji veliki ljetni, a inače radimo svake godine oko 8.11. uvijek je najbliži termin. U principu radimo puno humanitarno, vezani smo najviše za dječji vrtić Latica, to su djeca s posebnim potrebama, znači Downov sindrom, da ne idemo do totalno ne znam, čudnih bolesti koje su neke i ne znamo kako se zovu. U principu se odazivamo na sve akcije koje mi možemo isfinancirati, izgurati. Jel pravite neke grupne vožnje? Što se tiče toga, znači posjećuju se, obavezno se posjećuju partiji, svaki vikend je neki parti u Hrvatskoj. Kod nas u Hrvatskoj nema ljetne zimske vožnje je cijelu godinu. Znači kad god je lijep dan, vozi se motor, normalno, ko može, ko ne može, to je sad neka druga strana medalje. Kod nas je uvijek pravilo ide familija, pa ide posao, zadovoljstvo je motor. Znači idemo po redu i onda eto, kad imamo vremena, zato iskoristimo, imamo neke obaveze prema klubu koje moramo ispoštivati, između ostalog je određeni broj partija. Tako to, većina članova to uspije izgurati, neki su ekstremni, idu u detalje, ali neki u principu uspiju izgurati, kao svi motoklubovi u Hrvatskoj koji su... A koji motor ti voziš konkretno? Ja trenutno vozim preradu Yamaha Midnight Star sa visokim volanom, spuštenom, napravljena je baš onako za mene. Ja i prijatelj Jan iz kluba imamo identične, a opet drugačije motore, tako da u principu preferiram čopere. Možda kad odraste mi budem imalo ove, možda kupim Harley, ali to možda, tako da to ćemo vidjeti, to je to uglavnom. Kad vozimo se, evo ja sam do godine 20 godina, vozimo se i privatno, ali uvijek su boje na leđima, išli mi službeno i neslužbeno,
znači kad se ide negdje, boja na leđima. Mora, da. Pave, ti si član tako Beštija, a Šime ti nisi. Ne, mene neće primu, kaže da sam prepametan za... Moraš da budeš prvo pripravnik da budeš. Ne, problem je u tome. Velika članarina. Ne, problem što se u Njemačkoj se jednostavno ne bi mogao obavljati. A da, tako, da. Opet to traže neke obaveze, članstvo, da. Klub, ali ja se osjećam kada sam s njima, meni dugo godina već i dolazim i sve, i kad ko dođe idem s njima voziti i sve. Ja se osjećam kao član, nije nekad ni bitna boja, ni naravno. Točno tako, bitno je čovjek. Da. Znači ne vrti se oko boje na leđima, mi niti o skupoći ili ne skupoći motora kojega volimo. Bitna je strast prema istome. A sad motor nekome od 1000 eura vrijedi kao nekome Merc od 150.000, a nekome motor od 50.000 eura ne vrijedi ništa. Tako da je bit samo ljubav koja je. I normalno da su čovjek, to je prvenstveno, ako nisu čovjek. To je na prvo mjesto, da. Zato to je jedna velika prednost ovoga kluba, zato što čovjek se, kad dođe u taj klub i nije, znači nema boju, osjeća se kao da je tim toga kluba i di kod ide se i sve, i tako da i to je nešto lipo što taj Beštije klub, ja mislim, jedan od najboljih klubova, što se meni osobno, znači da se neko ne bi uvrijedio, što se tiče ljudi i svega, mislim, stvarno nema riječi. Eto, ja kad kod imam vremena idem s njima, idem sve, i poštovanje i sve, eto, sve je na ono kako bi trebalo ljudski biti. Odlično, baš lepo. Menjaš sad garderobu, prsluk, otopilo, da, vruće, nema šanse, jaketi. Ne djelujemo samo na području Republike Hrvatske. Dobro. Znači, djelujemo, znači, sve. Znači, od Srbije, Bosne, Slovenije, znači imamo neke ljude koji vole ići na te ture koje su dugo kilometražne, odnosno na neke ture koje možda idu i priko Makedonije i priko Srbije ili čak su išli na ove, evo sad nam prijatelj ide na Route 66, on će nosi boju Beštija, znači sve je dogovoreno, tako da nama dolaze ljudi iz inostranstva, Njemačka, Austrija, Srbija, normalno, ne gleda se što je, ko je, nego mu se poštiva boja, prvenstveno je on bitan kao čovjek. Možete imati, ne znam, boju Beštije, ali ako nisi čovjek, nema ništa. Naravno. Tako da, znači stvarno, i di god smo došli, evo ja ne smijem reći, ja di god sam došao i taj dio tamo malo dublje i kod vas, smo stvarno primljeni uvijek dobro. Oni, brate, kad dođu kod nas, mi se razvalimo svi, nama... Naravno, tako to ide. I to je normalno, tako da... Gdje smo išli do sad nismo imali problema. Sve bi to prošlo okej. Uvijek ima incidenata nekih... Ali što se tiče nas, mi nismo nikad imali baš. I dosta rado nam dođu baš. Recimo, eto, s obzirom da si ti iz Srbije i to, dosta rado nam dolaze. I recimo, mi smo imali lani band i oni su nam oni neki Strings. Nisu iz Valjeva, je? I možda jesu. Ako nisu tamo, oni su isto dečki iz Srbije, znači... Redovno, znači da javljaju se, da dolaze. Tako da, ili tipa Republika Srpska, to nam je pod normalno da odemo, ili tu ovo, to je sve tu blizu. Ali i nama dolaze, recimo, Balkans Bikersi koji su gore iz Minhena, oni dođu kod nas normalno kad su tu na proputovanju. Stara garda Minhen, tu ima svašta, znači ima i Hrvata, i Srba, i Bosanaca, hoću reći, znači nije bit nacionalnosti, nego samo čovjeka, ali ja sam samo pojasniti da znači šareno je, nije to baš. Na kraju kraja imamo i mi u našem klubu imamo 2-3 ljudi koji su pravoslavne vjere, ali mislim, što ima veze, ti si tu si, mi smo frendovi, dobri smo si i hvala Bogu drago. Prevodilo se nije potreba, naravno. Za sad ne, ali nikad se ne zna, možda dođu ovi škuri. A dobro, i oni su ljudi, naši ljudi su išli negdje vani. I ti kad si došao u Njemačku si bija vidio onoga škurova. Znači, ne možemo ih staviti, ne možemo mi sad ljude diliti vaki su inaki. Prvenstveno je bitan čovjek. A sad, za dalje, kažem, iskreno ima svašta, ali u svakom žitu ima kupoda. Koliko je trenutno sad ovih tu iz
Nepala i ovamo. Pa još su oni Mene ne bi čuo da oni isto jednog dana Osnovu motoklub. tu pa ćemo se družiti skupa, razumiješ? United neki. Tu rade, tu žive, ne možeš ti... Više djece naprave i to je to. Da, zato se to stigne, da. Pomnoži puta 10. Biće ih više, to je to. To je problem. Činjenica je da će oni kroz 50 godina tu jednostavno se nastanjivati, jer mislim, neće on biti tu 5, 6, 10 godina raditi i vratiti se nazad, što će opet ima i opet nema ništa. Znači on će povući, on će... Da, pustit će korene ovdje, to je... I normalno je da će se kaže što je svakdje, ti dođeš u Njemačku, najmanje ima Njemaca. Da pričamo sad o Njemačkoj, jel tako, da kao što je nama nekad bila Njemačka i Amerika obećana zemlja, sad smo eto mi njima, tako da. Sad kome malo je nama domaćima, u principu je najgore kad dođeš negdje tipa di su uslužne djelatnosti, ti u svojoj državi moraš pričati neki drugi jezik, jer to ovaj ne razumiješ, treba dati 10 deka mortadele. E to je ono najgore, znači on bi treba prije svega toga barem nešto naučiti ili da radu neke sporedne poslove koji možda nisu u puno interakciji sa domaćinstvom, jer mi imamo ljude koji imaju, ne znam, 60-70 godina, on dobro i hrvatski zna. I onako priča po domaći, odokle je došao njega, ni ja ne razumijem. Ali ovih više od pola ne znaju pričati. To je problem. Šime, dakle, to je nasljednik, tako? Ne. Koliko imaš godina, Šime? Mlađi? 7. Ideš u školu? I po, da. Prvi razred? Da. Koji predmet najviše voliš? Tijelo se. Fizičko? Kako? Motoristi. A onaj pametni jedan koji engleski matematika, nema, nije na tatu. Nije na tatu. Je te tata vozio na motor nekad? Da. Što voliš? To neka sutra nam je sastanak, ne moraš Čačon, Čača ga sutra je s Čačom navečer, moramo na sastanak, rekao je da je četvrtak i da moramo na sastanak. Šime, drago mi je, hvala na svemu. Ako posla, vidimo se nekom drugom zgodom. Hvala, tu smo. Sutra još tu mogli bi napraviti do nas. Na kraju odlučio sam da prošetam ulicama Nina. Ulice su uske, popločane starim kamenom, koji podsjeća da je ovo mesto tu vekovima, ali i dalje živi. Nin je poznat i po ponudi medicinskog turizma. Jedna od najvećih atrakcija ovog mesta je lokalitet Peloida, lekovitog blata koje se nalazi usred lagune u blizini najduže peščane plaže u Hrvatskoj, Kraljičine plaže. Nalazište je smešteno u prirodnoj oazi plitkih i dugih peščanih obala, daleko od svih uticaja čoveka na prirodu. Još su stari Rimljani prepoznali blagotvorno dejstvo ovog blata na ljudsko zdravlje, te se još i danas ono koristi u lečenju mnogih zdravstvenih poteškoća. Nin je uvršten na popis najromantičnijih destinacija u Evropi i smatra se najromantičnijim mestom u Hrvatskoj. U avgustu se ovde održava posebna manifestacija pod nazivom Romantična noć u Ninu. To je savršena prilika da prošetate istorijskim središtem grada, fotografišete se na tački poljubaca, sednete na klupu za poljubce, zaplešete uz lagane tonove muzike uživo i podelite svoje uspomene lepljenjem fotografija, crteža i ljubavnih poruka na zid uspomena. Ovde se nalazi i crkva Svetog Križa koja nosi titulu najmanje katedrale na svetu. Na prvi pogled možda ćete pomisliti da je njena jednostavnost rezultat nedostatka znanja, međutim, njen neuravnoteženi i eliptični oblik rezultat je genijalnosti. Crkva je osmišljena tako da prati položaj sunca i služi kao kalendar i sunčani sat. Posljednja lokacija za danas je Muzej ninskih starina, mali prostor ali s velikom pričom. Ovde se čuva ono što Nin zaista jeste. Slojevi istorije od praistorije do srednjeg veka. Posmatram predmete koji su nekada pripadali rimskim vojnicima, kraljevima, sveštenicima i običnim ljudima. Novčeići, amfore, alati, nakit, oružje. Ovde se nalaze i delovi starog rimskog hrama. Tu su i ostaci brodova koji podsjećaju da je more uvek bilo deo ovog grada. Muzej nije veliki, ali je tačno ono što treba. Koncentrisana esencija Nina. Završili smo obilazak ovog lepog mesta i ovdje nastavljamo dalje. Ako vam se dopao ovaj video, obavezno lajkujte, komentarišite i zapratite kanal, jer sljedeći deo stiže uskoro, a vi ne želite da ga propustite. To bi bilo sve za danas.
A u narednoj epizodi nastavljamo vožnju. Ista ekipa, ista energija, ali nova ruta i zanimljive lokacije. Priče se nastavljaju, dalmatinski putevi nas ovu, a iza svakog ugla čeka nešto neotkriveno. Hvala na pažnji i svako dobro. Čika story je to, nema toga puta koji nije prošao. Čika story je to, i u svako mjesto on je dobro došao. Čika story je on, bajker kakav retko dva puta se rodi. Čika story je on, i uvijek sa sobom prave ljude vodi. S kamerom svojom s nama dijeli sve i nema dileme što smije, a što ne. Putopis je njegov opsežan i dug i zbog njega lakše krenut je na put.